ምንድነው? ጉረኝነት ነው። እንደዚህ ትክክል አይደለም፣ ይሄ ትክክል አይደለም አይባልም። እንደዚህ ስታረም ራሱ የኔ ወንድም ማሻላ ጥሩ ነው፣ አቀራረህ ጥሩ ነው፣ ግን እቺን ነገር ብታስተካክላት ትክክለኛ ነው። ሰዎችን እየገደልክ አይደለም አንተ ራስን ከፍ የምታደርገው፣ ቁርአኑን ነው እንጂ ለሰዎች የምትነግረው። በቁርአኑ ላይ ተንተረሰ አንተ ራስን እዛ ላይ ሰቅለ ሰዎችን የምታወርድበት አይደለም። ኦኬ ምንድነው ነገሩ? ይሄ እንደዚህ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄንን አስተካክል፣ እንደዚህ አይባልም እንደዚህ። ኦኬ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ አቂዳህን አስተካክል፣ አድርሱለት። አቂዳህን አስተካክል፣ እናውቃለን ባክግራውንድ። ኦኬ መጀመሪያ እዛ ሆነ ራሱ 7 ዓመትና ምናምን በ4 ዓመት የሚያልቅ ነገር 7 ዓመት ሙሉ ስትለፋ የነበርከውን ነገር መጀመሪያ እሱን ተመርቁጭ ብለህ የራስን ባክግራውንድን እወቅ። መጀመሪያ ሰው በአንተ ላይ መጥቶ ሁለተኛ ጊዜ እየተመረቀ ነው። መጀመሪያ እሱን ነገር እወቅ። ይሄንን ነገር አስተውል። መጀመሪያ ባክግራውንድን እናውቀዋለን እኮ እንዴ። ቁርአን ስለቀራህ ብቻ ቁርአኑን አረዳዱን እወቀው። መጀመሪያ እንዴ ቁርአኑን አረዳዱን እወቀው። ቁርአን ስለቀራህ መካ ስላለህ አይደለም። ኖ ኦኬ። ስለዚህ አደብ አድርግና ተቀመጥ። ፎሎ ያደረጋችሁት ካላችሁ ሁላችሁ አንፎሎ አድርጉት። የማታውቁት ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በቃ ዝም ብላችሁ ኑሩ። ኦኬ አንፎሎ አድርጉት። ማናችሁም ብትሆኑ በእኛ መፈመስ የለበትም። ዳትስ ኢት። ምናልባት አቡኪ ዳይሬክትሊ ስለሚል እሱ የሚያወራው ነገር ካለ እናዳምጠው። ማነው አትበሉ። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ጥሩ እንትን ነው ብሮ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው። ያው ታውቃላችሁ የአቂዳው ጉዳይ የቀይ መስመር መሆኑን ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት አሁን ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት አንድ ቪዲዮ ተልኮልኝ ነበርና ተመልክቼው የእሱን ግለሰብ ቪዲዮ ኔሌ ነበርና ቪዲዮ የሰራው ቁርአን ትንሽ ያው ጥሩ ነው በጣም አቀራሩ ምናምን የሚገርም ነው ምናምን፣ ግን እዚህ ፓርት ወይም ይሄ ፓርት ላይ ቁርአን ቢያስተካከል ምናምን የሚል ኦልሞስት የስንት ደቂቃውን ባላስታውስም ኦልሞስት 2 ሰፋ ቁርአን 2 ሰፋ ይመስለኛል። ከዛ ውስጥ አንድ አይ ቲንክ 3 ስህተት ብሎ ነቅሶ አውጥቶ ቪዲዮ ሰርቶ ነበረ። ኦልሞስት የአንደኛው በቀደም አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቁርአን ላይ ምን አለ መሰላችሁ? ያጀማ እንድትረዱትን የምፈልጉት ማለት ነው። ቁርአን ላይ እንደ 2 አይነት እንትኖች አሉ፣ ወይም ደግሞ አጠቃላይ በዕለሞች አቋም መሰረት ተነጡዕ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ እኔ አቋሚ አይደለም አልደግፈም። ተነጡዕ የሚባል ነገር የለም በቁርአን አስተምሮ መሰረት። ተነጡዕ ብሎ ማለት ነው በቃ በጣም አንለጥጠውም ነው። ቁርአኑን በጣም ለጥጠን እዚህ ጋር እንትኑ እንደዚህ እዚህ ጋር ምናምን ብለን እኛ እንትን አንልም። ያባገራውንድም የለ እኔ ለምሳሌ የለኝም ያባገራውንድ። አብዛኛው ሙስሊም ያባገራውንድ የለውም። በጣም እንትን የማለት ሁኔታ ማለት ነው። ግዴታ በሆነ ሁኔታ ተጅዊዱን መሰረት አድርገን ግን እንቀራለን። ግዴታችን ነው። በህይወቴ ለምሳሌ እኔ ተጅዊድ የማበላሽ ሆኜ መቅራት የለብኝም ሐራም ስለሆነ ማለት ነው፣ ስለማይቻል። ከዚህ በፊት እኔ አንድ እዚህ አዲስ አበባ ላይ መስጂዱን መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው። አንድ መስጂድ ሄጄ ለማሰገድ ተጠርቼ ተጋብዤ ሄጄ ስማቸው የኡስታዙ ስም ወይም የሼኹ ስም አቡበከር ይባላል። ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ። አቡበከር ማለት ኢትዮጵያ ላይ አለ የሚባል ትልቅ ቃሪ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንደኛ የሆነ አቀራሪ አይደለም ምንም ያልቀረው በጣም ከፍተኛ እውቀት ያለው ሰው ነው። እና ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስለተናገርኩት ታሪኩን ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። አውቁ ለበሽታ ረጅ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ስቀራ ስንቴ እንዳስተካከለኝ አስታውሳለሁ። እና አላድምጥህ ምናምን ብሎኝ ማለት ነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ቀላል አድርገን የምናየው ማለት ነው። ከዛ አንጻር እነዚህ ሰዎች እንትን አድርገው ሲያነሱ ዛትማች እንትን አይደለም። እኔም ፊል አድርጌ ኦኬ ትክክል፣ ይሄ ፖይንት ትክክል ነህ፣ በጣም ትክክል ነህ፣ መስተካከል ያለበት ነገር አስተካከላለሁ ብዬ ነው ያለፍኩት እኔ ማለት ነው። እኔ እንደኔ ምክንያቱም ግዴታዬ ስለሆነ ትክክል ነው። አላህ እንትን ከጨመረልን እኛም ደግሞ በልክ በሌላው ዘርፍ እንዲሄድ ነው በዛም ዘርፍ ደግሞ እንሄድና እናረጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ዝም ብሎ ተልቢስ ምናምን አለ እንዲህ ሺን ወደ ሲን አረከው ምናምን፣ እሱ ኖርማሊ እኔ እንዲህ አላረኩም ምናምን ብለን ቪዲዮ እኔ ራሴን ለመከላከል ቪዲዮ አልሰራም አልናገርም ጭምር። ይሄ የሚመለከተን ነገር አይደለም። ግን መሰረታዊ ፖይንቱ ይሄ መስተካከል በላይ መሰረታዊ ፖይንቱ ኢብሮ ያለው ፖይንት ነው። the matter of አቂዳ የአቂዳ ጉዳይ መሰረታዊ ፖይንት ነው። አፍተር ዛት
ገብታችኋል? አፍተር ዳት ሌላው ነገር ይመጣል። አቂዳ ሳይኖር ግን ቁርአንን የፈለገ እንትን ብታደረገው ልክ ኸዋሪጆች እንደተባሉት ነው። ቁርአናቸው ከጎሮራቸው አያልፍም። ኢዛ ረአይቱም ሰላተሁም ተሕቂሩነ ሰላተኩም፣ ሰላታቸውን ስታዩ ሰላታችሁን ትጠላላችሁ፣ አቀራራቸውን ስታዩ እንደተባሉ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ተረዱት ለማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ያው ስማ ታስታውስ እንደሆነ አይሻ ረዲየላሁ አንሁ የሚል ሰው የሆነ እንደዚህ አይነት ሲል የሆኑ ነገሮችን ምን ገብቷላ እናስተካከል ከተባለ የሰዎችን ሚስቴክ እንደዚህ በየመንገዱ ያችንም ይሄንንም ማስተካከል እኮ ጥሩ ነው። ሰው ሲያስተካከል ግን አደብ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ማለት ነው። ገና ቪዲዮውን ስታየው ገና አንተ እየቀራህ እንደዚህ ይላል። ሀቂቃ ወላሂ በጣም ነው የሚያናደው። ይሄን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ወደ ምንድን ነው የሚገፋፋው? ወደ እንትን ነው እልህ ነው ውስጥ የሚያጋባው ማለት ነው። አንተ በጠሩል ሐቅ ስለሌለብህ አላህ ይቀበለ። እውነትን ኮመንት ላይ ገብተህ አንተ ምን አልከው? አዎ ትክክል ነኝ አስተካክላለሁ ብለህ ጻፍክ። ሌላ ሰውስ ቢሆን ገና ቪዲዮውን እየሰማ እንዲህ ይላል፣ እንደዚህ ይላል ወላሂ። ከዛ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ስህተት ነው፣ ይሄ ስህተት ነው። ንቀት ማለት ነው ለሰዎች ያለው ምን ያክል ንቀት መኖሩን የሚያሳይ ነው። አንደኛ ማለት ነው ይሄ በጣም እኔ ብሎክ ነው ማድረገው ነው እንደዚህ ቢያደርግ፣ ምክንያቱም ቁርአኔን አስተካክላለሁ ብሎክ ግን አደርገዋለሁ። መጀመሪያ ባህሪውን ያስተካክል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትልቅ ነገር ተሸክሟል ከኋላ ማለት ነው። ነገ ዛሬ በቁርአን አስተካክላለሁ በሚለው ሽፋን ይመጣና ነገ አንተን ሊወጋ ነው የሚመጣው። ልክ አሁን እንዳሉት አህባሾች ማለት ነው። ምንድነው የሚያደርግህ? ነገ ና ቀብር አምልክ ይላል። ተግባባል? ነገ ምንድነው የሚልህ? የአሻርያ እና የማቱሪድያን አካሄድ ና ተከተል ይላል ማለት ነው። ዛሬ በዚህ እንትን ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ትክክለኛውን ነገር አስተካክል። ቁርአንን መጀመሪያ ለማለት ከፈለክ ቁርአንህን አረዳዱን ራሱ መጀመሪያ አስተካክለው። ብራዘር ቁርአንህን አረዳድህን አስተካክለው። ቁርአንህን በሰለፎች መንገድ ተረዳ መጀመሪያ። ኦኬ ቁርአንህን በሰለፎች መንገድ ተረዳ። ከዛ በኋላ የምታስተካክለውንም እንሰማሃለን። አይ በዚህ ልደበቅና በቁርአኑ ተደብቄ ነገ ትክክለኛ ማንነቴን ገልጣለሁ፣ አንሰማህም። ስለዚህ ፎሎ ያደረጋችሁት ካላችሁ ማን ነው አትበሉ። በቃ ማን ነው ማታቁት አታቁትም። ፎሎ ያደረጋችሁት ሰዎች ታቁታላችሁ። ፎሎ ካደረጋችሁት አንሱ ከሱ ላይ ፎሎአችሁ። እኔ ያው መጀመሪያ ያው እንትን እንደዛ የሰው ኢንቴንሽን አናውቅም እንጂ ከዚህ በፊት ታስታውሳለህ በጣም እንደዚህ እንትን ሲያስቸግር እስቲ ምናምን ብዬ አንድ ፓርት የተከታተልኩትና በቃ ይሄን ነገር ይሄን ቁርአን አስተካክል ምናምን አልኩት። መልስ አልሰጠም። ያዛት ግን ይዟታል። በጣም ብዙ ሰው አየውና ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች መጥተው በሆነ ኬዝ ያው ሰፊ ነው አይ በቃ ምናምን ቢጠፋ ምናምን ተብሎ ያው አይታችኋል። ብዙ ምልልሶቻችን የሉም የኔም የሱም ማለት ብቻ እኔ እንዳልኩት ነው። ዛት ማች ይሄ ኢንቴንሽን ምንም ነገር መስጠት አያስፈልግም። ግን የአቂዳ ጉዳይ ጥንቃቄ አድርጎ አንዳንዴ እኔ ለምድር ይሄን ያደረኩት ትክክል ምናምን ብዬ ስላስቀመጥኩኝ ሰዎች ደግሞ አወከር ትክክል ምናምን ስላለው ምናምን ብላችሁ እንትን በሉት ለማለት አይደለም ነው። ገብቷችኋል? የተናገረው ለምሳሌ እኔ አንድ ክርስቲያን መጥቶ አወከር ተሳስታል ብሎ ሲያስታ ኦኬ ትክክል ኦኬ እቺ ነገር ጋር ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ምናምን ስለምል እንደዛ በእኔ ባህሪ ሰው መሰናከል የለበትም። ያንን ፖይንት እንትን ለማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር ያወራ ነው ዳትማች ርዕስም አድርገን እንትን ብለን አይደለም። እና እንደዛ ነው ይብሮ በቃ እኔም እንትንም በላ ጀዛከላ ኸይር። በቃ ሳላህ የጀመረውን ይቀጥል። እኔም ሰላት ሄዳለሁ። ያው እንድትጠነቀቁ ነው ከአቂዳ ነገ የሚከፍተውን ነገር ዛሬ በቁርአን ገብቶ ለልቡን አለስልሶ እንደ እርግብ መጥቶ ነገ እባቡን እንዳይወጣባችሁ ይሄን ነው በቃ ልንናገር የፈለግነው። ከዚህ ውጭ አይደለም። ዛሬ ማሻአላ ጥሩ ቁርአን ይቀራል። ጥሩ ነው። ስህተቶች እንዳሉበት ሆኖ ማለት ነው። ስህተቶች አሉበት። ያው የቁርአን አህል አይደለም። ለዛ ግን ቁርአንን የሚያውቁ ሰዎች በስነ ስርዓት ተጅዊዱን ጠብቀው የሚቀሩ ሰዎች እሱን ሲያርሙት አይተናል። ሐታ አቡኪ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ጥንቃቄ አድርጉ። የምታውቁ ቁርአን ሲያርም የምታዩ ሰዎች ነው በቃ ሌላ የለም። ቁርአንን እዚህ ሚዲያ ላይ ሲያርም የምታዩት ከሱ ውጭ ሌላ ሰው እሱ ነው እያረመ ያለው። እሱን ጥንቃቄ አድርጉ። ፎሎ ያደረጋችሁ ካላችሁ አንፎሎ አድርጉ። በቃ ጨርሻለሁ። አቡኪ ይቀጥል። ማን ሳላ አፎን አቋረጥኩ።
ሰላም አለይኩም። እኔ ሙስሊም ነኝ፣ ግን አጠገብ ያለችው ልጅ ክርስቲያን መጠየቅ ትፈልጋለች። እናንተ እሺ መልስላት። ኡጋንዳዊ ነች። ጀስት ሺ ቶክ ኦንሊ ኢንግሊሽ ላንጉጅ። እሺ የኡጋንዳን እንግሊዘኛ እጃ ነው የሚችለው። የኡጋንዳን ስለ እስልምና ኤክስፕሌን አድርገ Good afternoon. Ibrahim, ምን ያስቃል? Good afternoon. I'm from Uganda. From Uganda too. I want to ask a question. Okay, do you have a question? I want to ask a question. What is Christian? In fact, I want to know what is Muslim. Okay, let me tell you in a simple brief, okay? Yes. As a Muslim, we believe in one true God. And there's one God, the Almighty God. He don't even look like anyone in this earth. So we believe there's one God. We believe in the prophet, all prophet, Muhammad, Yusuf, Yunus, Jacob, Joseph, every prophet. We believe in all prophet. They came from God. And we believe they are unique. We believe they have a revelation from the God. So we believe that all prophets came from God to guide their people to the true and only one God. So we believe in all prophets. We believe in Jesus is a prophet. As a prophet, we believe that Mary, mother of Jesus, is a unique and a virgin woman. So we believe in this miracle, all miracles. We believe in Joseph. We believe in. Come. You're coming. Okay. What did you say? I think network ጥሩ አልነበረም ማለት ነው። So brother, where are you come from? I am from Cameroon. Do you eat fufu? What are you talking about, brother? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያወሩት? No, you know we are come from originally Cameroon. We eat fufu very much. Come on. Are you blind? Sorry, what are you saying? Okay. We don't believe the Bible is like the word of God, but we believe Quran is that is the holy book. Yeah, Quran. Okay, brother, thank you so much, but really I never understand better about the God to use about the God choose the day for praying on Friday. Can you tell me really can you tell me where do I find that pace of Quran? How can I get Quran? That pace so that I will go there. Hello. So that Hello. first wait a bit. Before that, I want Yes. to tell you about Islam briefly, okay? Yes. Are you ready for that? Yes. Okay. Islam is submission oneself to one God. We believe that there is only one God and there is no other God beside him. Okay? Are you understanding what I'm saying? Yes. I'm getting Right. you. Okay. This is the first point, okay? Yes. There are six things that you have to believe in and know about them, okay? The first thing is believing in one God. Okay, Anas Naskabut. The first thing is believing in one God. Okay, Anas Naskabut. Okay, the first thing is believing in one God. There is no God other than him. There is only one God. That God is the God of Abraham, Ishmael, Isaac, Moses, Jesus Christ, and the Prophet Muhammad. He sent all prophets and he has given us for this generation Quran, and for the past generations
there are so many books. Okay, for example, he gave for Jesus Christ Angel or Gospel. Okay, and he gave for Moses Torah. Do you know Torah? Yes, yes. Yeah, of course. And he gave for Dave or David. I don't know what the name, but you know, Psalms. You know the Psalm. Yes. Yeah. So God gave for all prophets their books, and He gave us a Quran, the Quran. Okay. This is this God gave the prophets these whole books, and we believe in this God. Okay, this God of Abraham, Ismail, and Isaac, and whatever. Okay. And the second is believing what they say. Let me say it in Arabic and I will interpret it. Okay. በአረብኛ ምን ነበረ? أن تؤمن بالله, believing in Allah, وملائكته, these angels, the angels. We believe in angels, but we don't call angels. We call only God. Okay? We don't call or we don't pray for them. We pray only to our God. Okay? So, وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ, and His prophets. All prophets. We believe in all prophets, but we don't call them, or we don't make them God, or we don't make them son of God. Okay, the real son of God. Okay, so we only know that they are prophets who tell what God tells them what God tells them to tell to the peoples. Okay, to the rest of the peoples. Okay, and ورسوله أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه, and we believe in all books. Okay, but the book, when we talk about the book, for example, the Gospel and the Torah, we believe they are from God, but the problem is they add, and you know, they omit, and they wrote another books, and they say it is from the God, the one God, from the God of Abraham. Okay, so the problem is the books are corrupted. አመሰግናለሁ ከታች ጻፍክልኝ። The books are corrupted, and the fifth is to believe in hereafter life. Okay, the hereafter life. We believe in hereafter life. So the hereafter lives are two. There are only two lives. The first is if you have been doing, you know, what God tells you to do, then you will be in the Jannah, or what they call in paradise. Okay, and if you don't do what God tells you to do, you'll be in hellfire. Okay. Yes. So የመጨረሻው ምን ነበረ? أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا والقدر። እሱ ደግሞ ምን ነበረ የሚባለው? ምን ነበረ? ያ ፕሪዲስቲኔሽን። በቃ ተዋቴን ገና እሱን ላብራራ ነው እንደገና። እሺ ኤኒዌይስ these are the main points that you have to believe when you want to believe in Islam. Okay, so these are the main points. Do you understand what I'm saying? Yes, I get you. So is there any question that you want to ask about these things?
No, 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 no. I understand very well what you believe in God. It is only one God you believe Yeah. in her. Exactly. Like if you want to believe in God, you follow what God needed. And Yeah. like you are now you're doing something when God doesn't like, meaning you're going to hell. So thank you so much. I'm really prosthetic. I Okay. understand. I have a Thank you. question. I have a question for you. Do you believe that Jesus Christ is God? No, 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 no. I don't believe Okay. that. Yeah, right. So, do you believe in Bible? I believe in God because God is the one great me, great everything. God is the one make me today like this. God is the one give me power. So I believe in God. Okay, you don't believe in Bible? I don't believe by Jesus Christ started because Jesus Christ the day I know Jesus Christ also I was believing like the Son of God, not my God. Okay. That Yes. means you believe him, you were believing in him that he is a son of God, not the Almighty God, right? Yes, yes. I was Okay. believing was a son of God, not God. God also All is the right. one great Jesus Christ. Right. Yes. Right. Yeah. So my question is, what if Jesus Christ foretold about Prophet Muhammad in the Bible? Exactly the way I know because I'm a Christian. So let me tell you something also back there. Wait. That's why I came to ask you. I want to know how Muslim Wait. can work, how Muslim can do. So when I'm in the Christian, the only thing I know very well in Christian, I know God is God. God is our Father. And then God is the one great everything in this world. God great also Jesus Christ. But the only thing I've been knowing, see, great Jesus Christ and send Jesus Christ to world to come and maybe help the people. That's why Jesus Christ died for our sinner. So I never believe in Oh. Jesus Christ. I believe in God because Jesus Christ it is like a son, the son of God also. Jesus Christ is like a me. He's like a me. Diane, So Diane, Oh. Diane, pray in Diane, God. Diane, That's why Diane, I sorry. yes. Diane, let me be clear. Let me be clear here. Do you believe that Jesus Christ is died for sin? Sorry. Come again. Did you believe? Did you believe that Jesus Christ is died for your sin? Yes, I believe that one because that's why I come to know for you. Is it really or no? So you believe that if Jesus Christ is died for your sin, so you believe that Jesus Christ is a God? Yes, not it is my God. It is not my God. You get me well. I said Jesus Christ came to die for our sin. Not it is my God. It is the Son of God. Okay, so if he is a son of God, Yes. who should be died for you? Because if you don't care about, if he is not God, if you don't believe he is God, if you believe he is a prophet, as we all know that Jesus Christ is an innocent guy or an innocent person, right? Yes. So what is the benefit of his dying for his sin? So I want to know that thing today because why Jesus Christ died and come again to life? Yeah. So what is the reason? The reason I need you to tell me why Jesus Christ died and come again to life. My question is, what is the reason that Jesus Christ, as innocent person, if you don't believe he is God, why is he dying for his sin? Sinner. Hello. እየጠየቀች ያለችው እኮ እንትን ነው። Hello. እሺ አነስ ማውራት ከፈለክ አውራ። እሺ ኢንሻላህ ችግር የለውም። ማውራት ፈልጋል። እሺ አውራ። እዚህ ሀሳብ ላይ ነው። ኦኬ እንግሊዘኛ የተሰባበረ ሊሆን ይችላል። እኔ ብዙ አልችልም። እሺ ዲያና ዩ ሄር ስቅለት ላይ አውራት። እሺ እሺ
Diana. Hello. You hear? Okay. I think we misunderstood each other. Mahir is asking you, Jesus is innocent man and he's not God. If he's not God, how a mere man can be crucified for your sins, or can be a vicarious atonement for you guys' sins? Exactly my question. Was really I want to know about Muslim, but about Christian, you are the one asked me about Christian. So my main question was really I want to know about Muslim because I want to join Muslim. I want to come back from Christian, go to Muslim. So really I don't know exactly. It is you to tell me about Jesus Christ. If you know very well, you can complain for me, sir. I got you. Yes. I got you. As a Muslims, we believe that a mere man or somebody cannot die for your sins, or somebody cannot take the other sins. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala, when someone like make sins and he asks God for, we call it tawbah, for forgiveness. If he asked God for forgiveness, God will forgive him. So we believe that. We don't believe Jesus died for our sins. We don't believe such a thing. We don't believe on mythological man God. We don't believe such a thing. We believe there is only one God. That God, if we sins, he tells us in many places like human beings can sin, and God, if the human beings when we sin and ask God for forgiveness, God will forgive us. Like simple as that. There is no need to such drama and so on and so forth. So we believe Jesus is not crucified. He was saved by God. We believe in all of these things. So if you want to ask another questions, we can go on. Or if you just want to learn about Islam, we can teach you like how the Prophet Muhammad is prophesied in the Tanakh or the Old Testament and the New Testament. We can go to this point. Today I have no question. Thank you for letting me know how the Muslim can do. Thank you so much. Next time I will come back. Thank you. Okay. ጥያቄ ነበረኝ። ቆይ አንዴ ዋሌኩም ሰላም። አንዴ ጥያቄ ነበረኝ ልጠይቃትና ትሂድ። በቃ ዋን ሚኒት ትጠይቃታለህ። ግን እሷ ጀስት እንትን ስለ እስልምና ማወቅ ጀዛከላ ተረድታለች። ጀስት ግን ጥያቄዋ እሷ ጂሰስ ሳይን ኦፍ ጋድ ነው ብላ የምታምነው ኦኬ፣ ጂሰስ ጋር ነው እሷ ችግሯ እኮ። ችግር የለውም። አንዴ ቆይ ጂሰስ ጋር እንመጣለን። አንዴ ቆይ አንዴ ላውራትና አንድ ደቂቃ ነው። እሺ አልፈልግም ሌላ። ችግር የለውም። ሄሎ are you there? Hello. Okay, do you believe that killing someone that is innocent without doing anything wrong is a sinner, is just? Is that fair? Are you let me tell you in another way. Are you born sinner? Oh, sinner? No. Me, so I cannot. Are you born with sin? Sin, meaning you complain very well so that I can understand you. Like you are complaining that if you kill someone, do I believe it is a cost to God? Like that? በቃ ተይው፣ በቃ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ተያት በቃ ገና ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምንገባው። ተይው በቃ። ሐናፊ ትንሽ ይጨምርላት፣ ሐናፊ ትንሽ እንትን ይበላት። ኦሪጂናል ሐናፊ ቀጥለ ሀቢብ ስለ
መርሃው መውጣት ፈልጋለች መሰለኝ እንዳናስጨንቃት ብዬ ነው። እስኪ ልጅቷ እንድጠይቃት መጀመሪያ። ሰላም ኧረ ብሮ ምንም የምትጨናነቀው ነገር የለም። ጃ ሊያሰጠኝ ፈልገው ነው። ዲያና hello, I'm getting you. So do you have like 2 minutes? Yes, I'm listening. You talk. Gotcha. Okay. So let's say you got like 5 children and the one is the one children, maybe the younger one makes a crime or he did something that you don't want to do. And actually the 4 and the one is innocent. So who's gonna be the victim, or how you gonna manage the crime? You're gonna punish the one who made the mistake or the others? Like me as a mother, if my mother, yeah, just as a human being, yeah. My name? Just as a human being. Just forget about the God or something. Just as a human being, as a mother, who's gonna be the... Like if someone do a mistake, or my children, 2 of them, one did a mistake, then one doesn't did a mistake, I cannot punish at one. I just warn him at one that don't do again a mistake. That way can also learn, the younger one can learn, if I did a mistake, my mother doesn't like a mistake. Or let me say that anything God great, or animal, or insects, or what, you don't kill it. You don't kill it. That is also a cause from a God. Me, I believe that, and I know that before. I mean, how about if you punish the innocent one? If you is it punish, just, do you think, if you punish the innocent one, is it just? I mean, as a mother, just forget about the God. Is it just? I mean, there are 5 children and 4 children made some mistake and you punish the innocent one. Do you think this is just? As a mother, forget about the God. I know that one. Just? It's a just. Yes, I know that. I believe that. Is it just? It is a just, of course. Seriously, let's say we made some mistakes and the police come and punish you. Is that just? Diana? I don't know exactly. If I doesn't do anything, if you punish me without my mistake, God will judge you. Yes, God will judge you. Yes. Okay, got you. So let's be clear right here. This is the only and the big difference between Islam and other religions. If you do some mistake or if you do some crime, you are responsible for your crimes or for your whatever you did. I mean, when it comes to Christianity, Adam and Eve made some mistake, and there must be some innocent guy comes and crucified for their sin. He was not there, and he don't know anything about the actions that they made. So do you think this is just, or you made some mistake and you're gonna be punished for that one? What do you think? አይ በቃ ተዋት፣ ሌላ ጊዜ ታወራለች። በቃ ጀስት ነው ብላ እኮ አለች እኮ። በጣም ከባድ ነው። ኤኒዌይስ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ንገሪያት አንቺ እንደዛ አይደለም ያለችው። አምላክ እንትን ያደርጋል ነው ያለችው። አምላክ ፍትህ ያደርጋል ነገር ነው ያለችው። ቲሻ ከባድ ነው። አይ በቃ እንዲናርገ ታዩ በቃ አለ ወይ ሌላ ቦታ ትሂድና ያስረዷት። እሺ በቃ የኔ ናት። አሁን እኛ ጊዜያችንን በጣም እያለቀ ነው። ሌሎች ከስተመሮች አሉብን። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ምናልባት ትምጣ። ይሄንን አንቺ ቁጭ ብለሽ አውሪያት በደንብ። ችግር የለውም። እሺ አብሽሪ። So I want to let you know something. I want to ask you something. She want to ask something. Only one thing is acceptable. The only thing, not even real question, because
I came here because I want to learn how the Christian can be. So if there is something you need me to know or to learn about Christian, you just tell me straightly or asking me about anything about Muslim, because I don't know anything about Muslim. So it is your question, it is your answer to tell me what is about Christian, because something or else anybody to come to like something, so you need to know what is good inside or what is bad or what's wrong inside. So I think I don't have any question, any answer about Christian. About Muslim. It is you to teach me, to tell me, to let me know. That is it. So thank you. We didn't ask you about the Muslim or about what we Muslim believe. We just asked you about what you believe, your belief ማለት ነው. We ask you that, like you believe in vicarious atonement, you believe Jesus died for your sins. We ask you on that. We didn't ask you the Muslims' position. We ask you your position. Okay, I think you got us wrong. Generally speaking, yeah, በቃ I think ይበቃናል። ወደ ሀገራችን እንመለስ። እኛ ወደ እንትናችን እንመለስ። Look, our sister, we have told you that Islam is the teaching of just. Okay, everyone is responsible for his sin. There is no one to be responsible for his sin. I am responsible for my sin or my good deed, and Anas will be responsible for his own sin and for his own deed. Okay, so what Islam teaches us is only being just in every situation. Okay, in every situation. But Christianity is teaching that if Anas did something wrong, then I will be punished. This is not fair. This is what Islam, this is the opposite of Islam. Are you feeling me? Do you coming now in point. Thank you so much. That is the point we want to hear. Yeah. So we Muslim believe that Anas will be responsible for his own sin. I am responsible for my own deed. Okay, but in Christianity, you guys believe that Adam and Eve did bad thing, and we are being punished about that. This is not fair. What Allah told us, Adam and Eve has been forgiven by their own God. And we came here in this world to obey God, and if we obey Him, then He will give us eternal life. And if we don't do that, then He will punish us. Okay? This is the real difference between Christianity and Islam. Okay? Do you understand what I'm saying? Yes, very well. Okay. This is the first thing. So there is no one to be crucified for my sin. I will be the responsible person to be punished for my sin. Jesus Christ is he's only a prophet, and he's only the messenger of God for Israel. Okay, he came to tell Israel that there is only one God. Okay, he told them and he taught them, and his God won't let him to be died for anyone's sin. Okay, so Jesus Christ will not hasn't been here in this world to be crucified for anyone's bad deed or for Adam and Eve. Okay, he just came to tell that there is only one God, worship him. Okay, he is not the Son of God. Okay, he is not the Son of God. He is only the messenger, the prophets of God. And he is a man. He told them
in the Bible, in Gospel of John, chapter 8, verse number 14, that he is the man who hear from his God and tell to them. Okay? He is a mediator between the God and the people. He hears from the God and tell to the people to go to the straight path that make them to be in eternal life. Okay? This is the only thing that he came for. He didn't die for our sin. God took away him. Okay? So, do you understand what I'm saying? Yes, I'm getting you. All right. So, do you believe that I am responsible for my own sin? Oh, okay, let me say that. Thank you so much. May God bless you. Because the point I want to get to you, I'm already getting. I get first point that everyone dying for a sinner, or it is supposed to responsible for a sinner. Yeah. Or if I die now, I'm going to stand alone to God. God to judge only me for what I did in this world. So secondly, it's not impossible to kill someone, to punish someone for somebody problem. So that one also, I really thank you, and thank you so much. May God bless you. Yeah, alhamdulillah. That's what I'm talking about, okay? That's what we have been trying to tell you from the beginning, okay? Yes. So do you understand this one? Can I pass to the other point? Yes, you can. We still have a time. Okay, you can. Okay. Go ahead. But the first thing, do you agree that you only are responsible for your sin? Do you agree? Yes, Right. very correct. So, do you agree that Jesus Christ didn't die for your sin? Yes, also I think That's what I'm talking about. So, from the Bible, we will tell you that Jesus Christ, and many other prophets, for example, Isaiah told or prophesied about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentioning by name. Even in Song of Solomon, there is his name Muhammad, and Jesus Christ even foretold that there will be a messenger like me who will come after me, and he will tell you everything in the future. So that prophet's name is Ahmed. That is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam name. And can we show you that in the Bible? sure. Okay, Anas Allah, can you show us, please? I'm getting you. You just Yeah. ዩሮ ከዚህ በኋላ በእንግሊዝኛ ነው እናወራው። እሺ anyway. Oh my God. ከፍተህ ስሙን ምናምን Okay. ዋና ፖይንቶቹን Okay, let's go 1 by 1. Like, let's start off from Genesis 17. Like, take a note. In Genesis 17, God, like, Genesis 17. Chapter. Genesis. ጀነሲሱ ይሻላል። እሺ እንግሊዝኛውን አልያዝኩትም ብዬ ነው። ዲትሮኖሚ ጀመር። እሺ ዲትሮኖሚን ክፈተው። አሃ ስም ልታሳይ ነው ጀነሲስ ላይ ወይስ እንዴት ልታደርግ? ኖ እንትኑን ነው ማሊ ዘሰለሞን ይሻላል። አይ ግሬይ ኔሽን የሚለውን ለማውራት ከዛ ማሊ ጋር እንሄዳለን። ምን ነበረ? ኦኬ ግሬይ ኔሽን ዘዳግም። እሺ ዲትሮኖሚ 18 ታዲያ እሱ ግዴታ ግዴታ ባይብል ነው ማውጣት ያለብኝ። እሱም በቃ እንግሊዝኛ ስለሆነ
Alright. Genesis. Deuteronomy አይደለም Genesis. Chapter 17. 19. Alright. Chapter 17 verse number 10, right? Chapter 17 verse 20. እሺ ከዛ ይጀምራል ቢን እሺ ቆይ አንዴ እንትኑ ላስተካክለው ድገምላት እንድንጽፈው ማለት ነው እንድታነበው እንትኑ ቡኩን የት ጋር እንዳለ ንገራትና ታንብበው ገብታ የነገርኳት ነው Genesis chapter 17 verse 20. We can see on Genesis God promised to Abraham that he would make Ishmael a great nation. You ask him. And God said, Genesis chapter 17, verse 80 to 20. Verse 18 to 20. Verse what? 18 Again? to 20. 18 to 20. Yeah. 18 To 20. Yes. Yeah, okay. You never write 18. 18, 20, 18. 18, 20. Okay. Okay, like that. Okay. And Abraham said unto God, "Oh, that Ishmael might live before you." It means like the Jewish scholars like Rabbi Ibn Ezra or Rashi, they interpreted this, or Christian commentaries like Joseph Benson interpreted this to mean like Abraham was praying that Ishmael was live under the God, which means worshiping him, stuff like that. So he prayed for this. Okay, listen to me carefully. Abraham prayed for this, and God responded in verse 20. Yeah, and for Ishmael, and as for Ishmael, I've heard, behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. 12 princes shall he beget, and I will make him a great nation. God says here, I will make him a great nation. A great nation means a nation that worship God, a nation that knows God, a nation that follows God's law. A great nation means that. So when did the Ishmael or quote unquote Ishmael's descendants or the Arabs become a great nation? Diana. Historically speaking. Yes. You getting what he tell you? Yes, I'm getting. Yeah. Stop. Yes. Historically speaking, we know the Arabs, they worship many gods. They were pagans. Simply, they were a pagan before the Prophet Muhammad. So the Prophet Muhammad comes. When the Prophet Muhammad comes, even they are worshipping more than 300 idols. So they were idol worshippers. But when the Prophet Muhammad comes, he changed all of this. They start to worship one God. They start to follow his law, and so on and so forth. They know God. Those people does not know God. They even kill their daughter. Their daughter, if she is a girl, they kill it. They kill her. Yeah, they kill her alive. Okay, those people are so stupid. But when the Prophet Muhammad comes, he leads them. They start to worship one God. They start to know the only true God. They know God. They follow his laws. Okay, they become a great nation by the Prophet Muhammad, as God promised in Genesis. Okay. Yes. So this is clear. This is clear prophecy. Oh my God. So, if we show you this, let us add another point. That his name, stuff like that. No. They're telling something is very perfect in their life, on your life, my life too.
የሚገርም ነገር እየተናገረ ነው እያለች ነው ጋይዝ። ኦኬ Anas, she appreciate you. That's why she appreciate. አያችሁ በአማርኛ ንገሪያቸው። ነው ያደነቀች በጣም ተገርማባለች። በኢብራሂም እና በአንተ በጣም ተገርማለች። አያችሁ Jazakallah. Anyway, let's get to the point. Let's get back to the point. Okay. Also, we have in Song of Solomon a prophet Muhammad's name. Okay, verbatimly, we have his name in Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Like, if you read it on in English or in another language on translation, verse 15, 5. Verse 16. 5, verse 15. Verse 15. Why 16. 15? 16. Chapter 5, verse 16. Yes. Verse 5, like this. Bro, open up the English one. Like this. Here, English one. All right. This is this is lovely, and yes, he is altogether lovely. Most sweet and his mouth of Jerusalem daughters, my friend, and this is my beloved. If you read this in translation in English or in any language, like you can't get the point. If you read it again and again and again, you can't get the point. But the name was there in the Hebrew. As we know, Solomon's writes Song of Solomon or in other books on Hebrew, as we know. So if we take a look on the Hebrew one, like we got the name of the Prophet Muhammad verbatimly. It is stated Muhammadim, which means for like as we see in Genesis when God says Elohim and so on and so forth. So here we have Muhammadim verbatimly quoted. Okay, the Prophet Muhammad's name. So what do you think about this? Yes, he explained you for before he explained everything. Okay, they didn't transliterate it. They translated. Okay, you can't have a right to translate a person's names. Like if there is David in Hebrew, you stated it as David as a name. But when here we have Solomon is telling us in Hebrew, Muhammad, he's saying Muhammadim, but they translated it. You see? Yes, I'm getting what you are saying. Yeah. For example, Anas is telling you that I think what's your name, please? Hakidi. So, Hakidi, when I write your name, does it have a meaning? Hakidi, what does it mean? Hakidi meaning the girl who follow sant. My mother begin with the boys before they born me. That's the meaning of Hakidi. Right. So, instead of writing your name, I am putting your name by translating your name and put it down on a paper. Okay, this is what the Bible writers have been doing to vanish the prophet's name in the Bible from the Bible. Okay, so Anas just showed you that the prophet's name Muhammad has been mentioned in Song of Solomon, chapter 5, verse number 16. Okay, so they have erased the name, or they have translated the name in meaning. Okay, they have put the meaning, not the name. Okay, so you will not find in English translation because of they did the translation, not the name. This is not impossible. That's what we are telling.
the people. Okay, so the prophet's name, the sallallahu alaihi wasallam, has been mentioned in the Bible, in the Hebrew Bible. Okay, so before that, he told you that God will make the Ishmaelites a great nation. So in seeing it in historically, God has made the Ishmaelites the great nation by sending the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be, to worship one God and to stop worshiping idols. Do you understand me? Yes, I understand. So God has prophesied or foretold that the great nation will be, the Ishmaelites will be the great nation, and they has been great nation. They started to be great nation starting from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by teaching of Quran. Okay, Yes. by the law. If anyone kills somebody, he will be killed. Okay, these Yes. are the great nation means who follows the law, the God's law. Okay, Yes. so if we see that in the Bible, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied, and if you believe that Jesus Christ hasn't been crucified or crucified for anyone's sin, then if you believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet, then you are a Muslim. So do you believe that? I'm not. Yeah, so First of all, you can what come you are another saying- day and we will tell you many things about Islam and so many things that, and if you have any question, you can come. For today, I think it's enough. Okay, thank you. Later. ኢብሮ ቡክ ካለ ንገራት የምታነበው ነገር ደስት ሞር እንድታቀርቡ ኢስላም ለእኛ በውስጥ አናግሪኝና አንቺ ኢንሻአላህ እንሰጣችኋለን እንግሊዝኛ መጽሐፍቶች ምናምን። Read Bible, sister. Read Bible. He's always read. Shut your mouth, little boy. ጀዛከላ እናመሰግናለን። What? እሺ ወያቂ አብሽር። Oh my god. Oh my god. My god. በጣም ጥሩ። አሁን ይግቡ እንግዲህ። ወይ ማን ይጠራኝ? ሚውት ላይ ነው ሁሉም ሶስቱም። ወይ ሚውት ላይ ነው። እሺ ያ እንዴ ደግሞ it's not our first language እንዴ ምን ሆናል? ግዴታችን ነው ማውራት። እንደውም አንዳንድ ማለትም እያልክ እንዴ አይ ደግሞ ግድ ነው እንጂ አንድ ቋንቋ የሚሆነው መቼ መሰለ አነስ ቋንቋ አሁን ማንበብና ግራመር ማወቅ አንድ ማንበብ ግራመር ማወቅ ምናምን ያነስ አይሰማም። ሚውት ላይ ነው በነገራችን ላይ። እሺ ያው እኔ ላስተጋባላችሁ እንደዚህ ብሎ የሚለኝ ካለ ፈነክተዋለሁ ነው የሚለኝ። አሁን በዚህ እንግሊዝኛ የሚናገረኝ ካለ በቢዲ በአጃራ ዳግም ሲናገር ነበር። ምን እያለ ና እናስገባውና እናውራው እስኪ። የት አለ እሱ ራሱ ይችላል ነው። ዳግም ሙስሊም ነው ነው እንዴ? ኧረ ዳግም ታዲያ ውጭ ሆኖ ነው እንዴ ታዲያ? ኧረ ላላ ብለህ ዳግም፣ ኧረ ላላ ብለህ ዳግም እንዴ ዳጊ ደግሞ። እሺ ክርስቲያን አስገቡልን። አሁን ቀደም ሲንጫጫ የነበረው ልጅ እስቲ እናውራው። እንትን ነው ማውራትና እንትን አይገናኝም ነው እያልኩ ያለሁት። ማውራትና እንግሊዝኛ ማወቅ በጣም የተለያዩ ናቸው። ቋንቋ ካልተወራበት በነገራችን ቋንቋ ልምድ ነው አይደል እንዴ? አነስ ይመስለኛል እስከማውቀው ድረስ እሱ ብቻ አይደለም። ትክክል። አይ እኔ አሁን ማለት ነው የሆነ ቀን ሰላ ነበር መሰለኝ አይ ቲንክ ኦሮምኛ ቤት ገብቼ እኔ አሁን በኦሮምኛ የመጀመሪያ ቋንቋዬ ነው እና
ንጽጽር ስታፍ ላይ ገብቼ ማውራት ከበደኝ። አንተ ኬት ይምጣ እነሱ አሁን ለምሳሌ ኮንትራዲክሽን ምን እንደሚጠቀሙ ታውቃለህ? ኦሮምኛ መጽሐፍ ኒኬሰን ወልኢታ ነው የሚሉት። ወልኢታ እንዴ ይደባደባል ማለት እኮ ነው። ላይክ ይመታታል ማለት እኮ ነው። እንዲህ ነው የሚጠቀሙት። ዋው እውነት ነው። ቮካብለሪ ያስፈልገዋል። በነገራችን ላይ በጣም ቮካብለሪ ይጠይቃል። ንጽጽር ራሱ ከከባድ ነው። እኔ አሁን በኦሮምኛ አነጻጸር ብትለኝ ጭራሽ ነው የማልችለው። ጭራሽ ይከብዳል። ኧረ እኔ ራሱ ሳላ ይችላል። አዎ ሳላማ ይችላል። ሳላ ይችላል። ወላሂ አልችልም፣ ብዙም አልችልም። በኦሮምኛ አነጻጸር ባረከላሁ እንትን ቀኔዎቹ ነው የማልችለው እንጂ እችላለሁ። እሱ የሆነ ቀኔ ነገር አለ እና መሀል ላይ የሚጠቀሙት አለ። ፐርፌክትሊ እኛ የምናወራ አማርኛ አለ። በዚህ ደረጃ አልችልም። አሁን ፐርፌክትሊ በአማርኛ በምናወራበት ደረጃ አልችልም፣ ግን እስቲ ይሻለሁ እና ላኩል ያህል አናስና ይብሮ በጣም ፐርፌክት ነበረ የመጀመሪያዎቹ ምናምን እንደመሆኑ እኔ ሳያችሁ በሚለው እና በጣም በሚገርም መልኩ ነው ያስረዳችሁት። ጃ ላይ ቆይ ሌላ ጊዜ ነው ሙድ የምንይዘው። ኧረ ላላ ኧረ ቢስሚላ ቆይ ሪከርድ ያደረጋችሁ ላኩልኝ እንደ ኖርማል ረሜም ልሰራ እና የማሂርን ወላሂ ሳላ እኔ ላይ ብቻ ሜም ልይ እኽቲ ካለሽ ሪካርዱን ብቻ ላኪልኝ። አሁን የጀቢርን እና የማሂርን በጣም ብዙ የሚሰራባቸው ነገር ያለው እና ኧረ ቢስሚላ ኢብሮ እንደውም አልነበርክም አንተ። ኧረ ዋላ በጣም እኔ እኮ ማለት ነው አንዳንዱን ነገር ቮካብሌሩ ማለት ከታች እንደዚህ አንዳንድ አሁን ሁለት ነገር አግኝቻለሁ። አሁን ሁለት ከታች አንደኛው ኮራፕሽን የሚለው እኔ በራሴ እያወራሁት ያው ኮራፕሽን አውቀዋለሁ እኮ ሁልጊዜ ባይብል ኮራፕት አድርጓል አላረገም እያለ እናወራለን። ግን አሁን ወይ ከምስ ቱ ስፒች ላይ ስትሆን ደግሞ የሆነ ሰው ኮራፕት ብሎ አለኝና ዋ ወዲያው ከዛ ኢሬዝ አሉኝ። ሁለት ነገር አገኘው እና ሌሎችም እንደዛው ነው። ምን ነበር እያልክ ምናምን ታስታውሳለህ ትላለህ። ኤኒዌይስ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ጥያቄ እናስተናገድ ወይስ እንጠይቅ? ቅድም ያወረዳችሁትን ክርስቲያን ልጅ መልሱት። በተአምር አይገባም። ሙሐመድ አለ በሚለው በተአምር አይገባም። በተአምር እርግጠኛ ነኝ እኔ አይገባም። ልጅቷን ሊያድን ይመጣል። በተአምር አይገባም። ኪሩቤልና አንዷ ከስር ሳላና አነስ ስታወሩ ድምጻችሁ ይመሳሰላል አለች እና ግራ ያጋባኛል። ሳላ ትንሽዬ ወንድሜ ነው፣ ታናሽ ወንድሜ ነው። ጭራሽ ማለት ነው በድምፅ ነው ትላለህ። ኧረ ሙድ መያዝ ዲኮር ምንድን ነው? ዘዲኮር ኢብሮ ሰርጋለው እንደው ይሄንን በደንብ ያዘው ኢብሮ። ማግባት ዲኮር ይሰራላል። ማግባት ለሰርግ ዲኮር ይሆናል። ያማል እንደ እኔ ጭራሽ ወጪ አላወጣም። ገርሟል። አማርኛው ጠፋብኝ። አውርቶ አማርኛው ጠፋብኝ ሲል እንትና ጃቢር እኔ ወላሂ በሳቅ ነው ቃሉ ጠፋብኝ። ስማ ቃሉ ጠፋብኝ ጋይስ አለ ሳላ ወጪ ታወጣለህ አሁን አንተ በዚህ ኑሮ ውድነት? እኔ አላወጣም። ነው ለምሳሌ አላወጣም። ኒካ ወለው ቢሻቲን ተብሏል። በሻት ነው በቃ። ትቀልዳለህ እንዴ? አብሽር ለአንተ ችግር የለም። ታም ዲኮርን አንተ በነፃ የሚሰራ በነፃ ደስ ይለኛል። በነፃ ካገኘውም ያው እዚሁ ተገኘ ስፖንሰር። አረ ዲኮሩ አይደል? ቆይ እስቲ ዲኮሩ አይደለም እኮ የቸገረኝ። ችግር የለውም። አረ አይቀርም። ከኡምራ ስመጣ በቃ አታስቡ። ከኡምራ ስመጣ እንዳታስቡ በቃ። የዛኔ ጠብቁ። የዛን ጊዜ
አንተና ዲኮር የምታደርገው እንደውም ማለት በራስ ወጪ ማለት አብሽራ አዲስ አበባ ኮንክ እንዴ አዲስ አበባ ኮንክ አዎ አዲስ አበባ ማን ነኝ ምናልባት ክልል ላይ ኮንክ በሚለው አራስ ነኝ ታስብ አላ እየጠበቀ ነው የሆነ ነገር ሊለኝ ማለት ነው አሳዘንከኝ እሺ አይ ሌላ ሰው አስገቡ ሌላ ክርስቲያን አዎ ክርስቲያን እሺ አይ ማሻአላህ ሪካርዱን ልቀቁልን የሚገርም ትምህርት ነበር ዛሬ ከአማርኛ የማይተናነስ ትምህርት ነበር የሰጡት አላሁመ ባሪክ አላህ ይጨምርላቸው እና ወደፊት ደግሞ ከነ ሊቢያኖ ጋር እንደምናያችሁ ምንም ጥርጥር የለንም አምስሬስ እንትን ነው እና ኢንሻአላህ ያው ኮራቤ ጀበረናል እንትን እንቁላል ቀስ በቀስ ነው በእግር የሚሄደውና እያላችሁ ደግሞ ልክ ኢምራን አቡ ዑመር ነው አይደል እኔ አላወኩትም አይቼዋለሁ አፖሎጂስቱ ግብፃዊ አፖሎጂስት አወኩት እኮ በጣም የሚገርም እና ልክ እሱን እዛ እንዳየ ነው እናንተም ደግሞ ሊቢያኖ ጋር እንደምናያችሁ ምንም አንጠራጠርም ኢንሻአላህ በርቱልን እሺ ክርስቲያን እናስገባለን ሸጂ ለከ የለም እሺ አድሚኖች ክርስቲያን አስገቡ የለም ክርስቲያን እኮ ደንግጠው ሄደዋል እንግሊዝኛ ስናወራ የሉም ሌላ ሚስጥር ሆነባቸው ሚስጥር ላይ ሚስጥር ተጨምሮ ከአቅማቸው በላይ ሆነ እሺ በቃ ፈታ እንበል እሺ የሆነ ነገር እናውራ በቃ ጥያቄም ከሌለ ምንም ከሌለ አንተ ክርስቲያኖች ማለት ነው ቅኔ እንግሊዝ ቅኔ ሰምታችኋል ኧረ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኧረ ዋላ አሳይ እቺን እንግሊዘኛ እኔ ነኝ ማወራት ኢብሮ ሲያገባ የሰርግ ቀን ቅኔ ናትና ኧረ ሙዴ ቦቱ ፈጣሪ ይላለሽ የታባቱን ያለው አላወረድኩትም እንደሱ ነገር ማን ይላከልኝ ኧረ በጣም ነው የሚገርመው ላይ እኔ ግሩፕ ላይ ልኬዋለሁ ግሩፕ ላይ አለ አዎ የቲክቶክ ግሩፕ የእንትኑ ሳይሆን የቲክቶክ ልኬዋለሁ መሰለኝ ወደ ቴሌግራም ላክልኝ ወደ ቴሌግራም ግሩፕ ላክ ልውሰድ ቆይሽ ሀስባንድ ምናምን ይላታል እና ሰርግ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተጋቡ ነውና ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተጋቡ ዲያቆኑ እንግሊዘኛ ነው የሚያወራባቸው ሰዎቹ ላይ ይላሉ ከዛ በኋላ ህዝቡ ምንም ሳይሰማ እና ምን አይነት እንግሊዘኛ ነው የሚያወራው እስቲ እሺ ልክፈትልህ ወይስ ቴሌግራም ላይ ላከው እሺ ለኔ ላከው ግሩፕ ላይ ላከውና ይንጉሉ ሰድ እሺ ቅኔ ይባላልና ሌላም ደግሞ አለ እንግሊዘኛ ቅኔ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን አውደ ምህረት ላይ የሚወራ እሱንም ከፍትላችኋለሁ ቤተክርስቲያን ግቢ የሆነ የሚወራ እንግሊዘኛ አለ ጋይስ ለየት ያለ በለኝ ልከዋል የላኩት ነው ቆይ እንትን ስታክ አደረገብኝ ነው እየገባ ነው ኦኬ ግሩፑን ነገሩን አላለ ግሩፑን ነገሩን አይ የግል ግሩፕ ልኬላል አይ ይሄ የግል ግሩፕ ነው እሺ ፔስት አድርጌ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ ዳውንሎድ አድርጌ ነው የምከፍተው ትልቁ ላይ አድርገኝ እሺ ያው والله الذي لا إله إلا هو ويقول እኔ ድፍረታቸው እኮ ነው ሳላ የሚገርም ወላሂ The husband of Tagist, you have to the husband of Tagist, you have to order to her in Ethiopia, the Alambar. You have to
like the way of Abraham, you never shattered in another. Kindly, Yadish, like your friend Mahatot, like your friend Mahatot in my country. The husband of Tigist, the husband of Tigist, you ordered for her ilatal. ገብቶን አልኩ ግዝ ነው ምንድነው ያወራው? ከዛ መሀል መሀል ላይ እዚች ጋር ያላት ነገር like the way of Abraham, you never shattered in another. You never shattered in another አለ። በቃ አትጠላሉ ማለት ፈልጎ ነው መሰለኝ። እና እንትን ነው እንደዛ እኮ ነው። እርስ በርስ እንዳትጠላሉ ነው። እንትን ሰርግ ላይ ነው ወላሂ። ኩኩሻ በምን አለ በመነታ እንዴ? ኩኩሻ በምን ጣሙ አንተ ኩኩሻ ምናቀዋለህ? You never shattered another እንደዛ ማለት ፈልጎ ነው መሰለኝ። እስቲ like the way of Abraham, you never shattered in another. Kindly, Yadish, like your friend Mahatot, like your friend Mahatot in my country. like Mahatot? እንዳትዘጋው እሺ። ቀጥል አንተ። የሆነ ማወዳደረው ሰው አለ። ቀጥል። ማወዳደረው? አዎ ከሱ ጋር ማወዳደረው ሰው አለ። ቀጥል። አይ ቅኔ ነው የእንግሊዝኛ ቅኔ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ዲያቆናት የሚያወሩት ነው። አላቅም ይሄ ከየት የመጣ እንግሊዝኛ እንደሆነ እና ማሻአላህ። እሺ ሌላም አለ ባይዘው እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያወራሉ ብዙ እንግሊዝኛ እና ግን we don't know የምን እንግሊዝኛ ይሁን ግዕዝኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እና ሰርግ ላይ እንትን እያደረጋቸው ነው። አይ ደስ ይላል። መማራችሁ ጥሩ ነው። ስትራይቭ ማድረጋችሁ ጥሩ ነው። ሳላ ከሁለቱ ማን እንደሚበልጥ ትነግረኛለህ? አፉ በለኝ እሺ። ባላ አይ አንዴ ትከፍትልናለህ ያንተንም አብረን እና እናወዳድር እስቲ ከሁለቱ ማን እንደሚበልጥ። እኔ ልክ ማይ እኔ ነው ቆይ ትምህርቱ እንደቀጠለ ነው። ማይንድ ጭንቅላት ነው ብለው ሸውደውናል። ብራዘር ማይ እኔ ነው ኢንድ መጨረሻ ነው። የኔ መጨረሻ ምንድነው? በአቢሲኒያ ነው ወይስ በፔፓሉ? አረ የትኛው ነው ይሻለው ከሁለቱ ማለት ነው? this makes sense wise way ምንድነው ያለው? ማይንድ ማለት አእምሮ ነው ብለው ሸውደውናል አለ። ማይንድ ግን ልክ አይደለም አለ።